आसनसोल नगर निगम के सामने कांग्रेस ने किया धरना प्रदर्शन। आसनसोल नगर निगम गेट के सामने कई दफा मांगों को लेकर कांग्रेस के द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया। आसनसोल नगर निगम अंतर्गत पड़ने वाले इलाकों में सड़कों की बदहाल अवस्था मुख्य कारण है। आज आसनसोल के सड़कों को जगह जगह इलेक्ट्रिक कार्यों के लिए खोद दिया गया है और बारिश होने के कारण यहां सड़कों में कीचड़ जमा हो गया है, जिस कारण यहां कभी भी बड़ी दुर्घटना घट सकती है। इसके अलावा अन्य मांगों के समर्थन में ये धरना प्रदर्शन किया गया। इसके बाद कांग्रेस के प्रतिनिधि दल मेयर विधान उपाध्याय से मुलाकात की और अपने मांगों का ज्ञापन सौंपा। इस प्रदर्शन में प्रसन्नजीत पुएटुडी, शाह आलम, रवि यादव, मोहम्मद शाकिर सहित कई कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल हुए। प्रसन्नजीत पुएटुडी और शाह आलम ने कहा कि सड़क की बदहाल अवस्था, पीने की पानी और कई वार्डों के स्वास्थ्य केंद्रों में ताला झूल रहा और कई स्वास्थ्य केंद्र में सुविधा ही उपलब्ध नहीं है। इसके अलावा और भी कई मांगों का ज्ञापन मेयर को दिया गया है। वहीं मेयर ने कहा कि सभी पार्टी को वजूद बनाए रखने के लिए कुछ न कुछ करना पड़ता है, इसलिए इन लोगों ने आंदोलन किया। बाकी इनके सड़कों की मांगे जायज है, उसे जल्द ठीक करने की कोशिश की जा रही है, जल्द ठीक कर लिया जाएगा। वहीं स्वास्थ्य केंद्रों को नया किया जा रहा है, कई स्वास्थ्य केंद्र नए हो गए हैं, बाकियों का काम जारी है, वो भी जल्द हो जाएंगे। आसानसोल पौर निगम एलाकार बर्तमान जे जीर्ण परिस्थिति, एक হচ্ছে রাস্তাঘাটের যে দুরবস্থা। আজ থেকে 1-1.5 বছর আগের থেকে দেখছি ইলেকট্রিকের হাই টেনশন লাইনকে আন্ডারগ্রাউন্ড করার জন্য বিভিন্ন এলাকা কেটে দেওয়া হয়েছে। কাটার পর রাস্তাগুলোকে রিপেয়ারিং করতে হবে, তো হয়নি, মাটি ভরাট করে রেখেছে। সেখানে বর্ষার বৃষ্টিতে কাদা হচ্ছে, মানুষ উল্টে পড়ে যাচ্ছে, বাচ্চারা স্কুল যাওয়ার সময় গর্তে ঢুকে যাচ্ছে। এক, রাস্তাঘাট রিপেয়ারিং এর নামে কোনো কাজ হয়নি। ড্রেনগুলো বানাবার নামে কন্ট্রাক্টর ড্রেন ভেঙে ভেঙে 100 মিটার 200 মিটার চলে যাচ্ছে। কবে কাজ হবে তার কোনো ঠিক নেই। কাউন্সিলররা কোথায়, তারা দেখছে না এগুলো? মানুষের অসুবিধা দেখা কাজ তো তাদের, কোথায় তারা? দ্বিতীয় ইস্যু হচ্ছে পানীয় জলের সমস্যা। কিছুদিন আগে যেভাবে গরম পড়েছিল আপনারা জানেন, এই পানীয় জলের সমস্যায় সমাধান কি করে হবে? জলের লাইন আছে হয়তো 10 কিলোমিটারের, কর্পোরেশন তার প্ল্যান অনুযায়ী লাইন দিয়ে রেখেছে 10 কিলোমিটারের, কিন্তু তার দলের বা কর্পোরেশনে বসে থাকা অন্য দলেরও হতে পারে, জানি না। আমাদের কাছে খবর আছে অনেক কাউন্সিলর বেআইনি অর্থ নিয়ে অনেকের ঘরে লাইন ঢুকিয়ে দিয়েছে, যেটা কর্পোরেশনের খাতাতে রেজিস্টার্ড নেই। মেয়র সাহেব বলেছিলেন লিগ্যালাইজ করা হবে, 10,000 টাকা করে নিয়ে, না একটা কিছু ঘোষণা করেছিলেন কিছুদিন আগে, লিগ্যালাইজ করা হবে। সেই ব্যাপারটা কি হলো? লিগ্যালাইজ করে আসানসোলের মানুষ যাতে আগামী দিনে সুষ্ঠুভাবে পানীয় জলের পরিষেবা পায় সেটা আছে।